Today we shall going to learn from dance and music. Okay. On the previous video I have mentioned about different kind of diversity in India, like different language, many religion, different cultures, festivals, etc. Dance and music. Diversity in India exists in the field of dance and music also. There are many kind of dances in India. Basically there are two kind of dance, क्लासिकल एंड फोक डांस. तो डांस बेसिकली दो तरह के होते हैं, क्लासिकल एंड फोक डांस. एंड क्लासिकल डांस में भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में कथक, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरला में कथकली, उड़ीसा में ओडिसी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी एंड मणिपुर में मणिपुरी. डांस की तरह सॉन्ग यानी कि संगीत में भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, যেমন ফোক মিউজিক, ক্লাসিক্যাল মিউজিক. এখন খুব পপুলার মিউজিক ফর্ম হলো ফিল্ম মিউজিক. আর্ট অ্যান্ড স্কাল্পচার. It is also a varied form. It is mostly related to religion. For example, the Buddhist art, etc. The Buddhist art is based on the teaching of Buddha. तो आर्ट का भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट आर्ट, गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट, etc. Food habit. The people of different regions have different kind of food habit. For example, the people of Punjab like makke di roti, sarson da saag, while the people of Bihar like to eat litti and chokha, dahi, etc. তো বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন ফুড হ্যাবিট রয়েছে. পাঞ্জাবের মানুষরা মাক্কে দি রুটি, সরসোদা শাক এগুলো খেতে পছন্দ করে. সাউথ ইন্ডিয়ায় ধোসা, ইডলি, বড়া পাও এগুলো খুব পপুলার. আবার আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে রাইস, ভাত, মাছের ঝোল, ডেজার্ট এগুলো খুব পপুলার. দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ক্লথস অলসো. ক্লথস বা ড্রেস আপের মধ্যেও বিভিন্ন ডাইভার্সিটি রয়েছে. ট্র্যাডিশনাল হিন্দু ফ্যামিলিতে ছেলেরা ধুতি পরে, মেয়েরা শাড়ি পরে. মুসলিম মেন জেনারেলি ওয়ের কুর্তা পায়জামা অ্যান্ড লুঙ্গি, ওয়াইল উইমেন ওয়্যার বুরখা. মুসলিমদের মেয়েরা অনেকেই বুরখা পরে. পাঞ্জাবের ছেলেরা পাগড়ি, টারবান পরে. পাঞ্জাব কি औरत यानी कि पंजाबेर मेरा सलवार कमीज परे विद दुपट्टा, और केरला में औरत घाघरा और चोली पहनते हैं. रीजन्स फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया. डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता की कारण क्या है? फर्स्ट, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, आर्थिक वैषम्य. There is a high inequality of income and wealth among the people in India that creates diversity. Inequality comes about when a person doesn't have the resource and opportunities that are available to other person. When a man can't access favorable opportunity and resources for livelihood, then the situation is called পভার্টি. যখন কোনো মানুষের হাতে উপযুক্ত অর্থ বা রিসোর্স থাকে না, তখন সেই বিষয়টাকে বলা হয় দারিদ্রতা, এবং এই দারিদ্রতা হলো ইনইকুয়ালিটি অফ ইনকামের একটা ফল. কাস্ট সিস্টেম यानी कि জাত ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে. तरह तरह की जात सिस्टम यानी कि कास्ट सिस्टम है जो कि ऊंच नीच विभेद करते हैं, और ये है भारत में डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता की एक कारण. बहुत साल पहले मनुष्य ने जगह जगह घूमते थे, और घूमने के वजह से डिफरेंट लैंग्वेज, फूड, कल्चर्स और रिलीजियंस से उनका पहचान हुए, और धीरे धीरे वो अपने संस्कृति के साथ दूसरे संस्कृति को भी ग्रहण कर लिया, और ऐसे एक मिक्सड কালচার का নির্মাণ हुए. নিজের কালচারের সাথে মানুষ যখন অন্যের কালচারকে অ্যাডপ্ট করতে থাকে, তখন একটা মিক্সড কালচার তৈরি হয়. ইন্টারমিক্সিং যে কালচার বা মিশ্রিত সংস্কৃতি, সেটা ছিল একটা নতুন বা উন্নত ধরনের কালচার, এবং এই কালচার বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসকে বিভিন্নতা দান করেছে. तो इन कल्चर के वजह से ही अलग अलग अंचलों का अलग अलग इतिहास निर्मित हुए. Next, geographical factors. Diversity also comes from the geographical factor. For example, living in a desert area is quite different from living in the plains area. Geographical factors हमारे जीवन यात्राओं को प्रभावित करते हैं, जैसे कि डेजर्ट यानी कि मरुभूमि में जीवन यात्राएं बहुत ही कठिन हैं, पर प्लेन्स यानी कि समभूमि में जीवन यात्रा बहुत आसान है, और वहाँ की ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ভি বহুত হি अच्छे है. জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টরের ওপর আমাদের লাইফস্টাইল ডিপেন্ড করে. সো বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন যে জিওগ্রাফিক্যাল ল্যান্ডফর্ম, সেটাও হলো ডাইভার্সিটির একটা কারণ. তো কেরালা সম্পর্কে আমরা পড়ব যে কী কী জিওগ্রাফিক্যাল হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টরস কেরালাকে
প্রভাবিত করেছে। ফার্স্ট, জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টরস। অ্যাজ উই অল নো যে কেরালা ইন্ডিয়ার সাউথ ওয়েস্ট পোর্শনে সিচুয়েটেড। ইট ইজ লোকেটেড বিটুইন দ্য হাই वेस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट। केरला के पश्चिम में अरब सागर है। द विड्थ of the state varies from 35 किलोमीटर to 120 किलोमीटर। केरला को 4 भौगोलिक अवस्थान में बांटे जा सकते हैं, जैसे कि हिल्स, वैली, मिडलैंड प्लेन्स एंड कोस्टल बेल्ट। There are 44 rivers in the state. Due to its geographical features, a large number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on its hills. This spice made this region world famous. Pepper is still one of the major export-oriented commodities in which the state enjoys a near monopoly. Kerala is a major producer of coconut, rubber, pepper, cardamom, coffee and tea. केरला में बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि पीपर, कार्डामम, क्लोव्स एटसेट्रा। केरला থেকে প্রচুর স্পাইসেস এক্সপোর্ট হয় টু ফরেন কান্ট্রিজ এবং সবথেকে ইম্পর্টেন্ট স্পাইস হলো পিপার। হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টরস। দিস প্রোডাক্টস স্পেশালি দ্য স্পাইসেস অ্যাট্রাক্টেড ওয়ার্ল্ড ট্রেডার্স টুয়ার্ডস দিস রিজিয়ন। কেরালার স্পাইসেস পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার ট্রেডার্সদেরকে অ্যাট্রাক্ট করেছে towards this region. This may be reason that Jewish and Arab traders came here at first. সেই কারণেই জুইস এবং আরব ট্রেডার্সরা এখানে এসেছিল। सेंट थॉमस, जो कि फादर ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया कहलाए जाते हैं, उन्हें अनुसरण करके बहुत सारे फॉरेन ट्रेडर्स केरला में आए थे। वास्को द गामा, वेरी इंपॉर्टेंट, ही वॉज अ पोर्तुगीज नेविगेटर who discovered the sea route to India from Europe. He landed with his ship at Calicut in 1498. ভাস্কো দা গামা ছিলেন পর্তুগিজ নাবিক যিনি প্রথম ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেছিলেন। 1498 সালে कालिकट बंदरे एसे তিনি प्रथम लैंड करें। तो इन सारी जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से ही केरला में एक मिक्स्ड कल्चर यानी कि मिक्स्ड संस्कृति निर्माण हुए। इसलिए यहाँ पे तरह तरह के धर्म हैं, जैसे कि जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। Kerala is one of the home of many colorful festivals. Most of them are inspired by Hindu mythology. Onam is the most important festivals of Kerala, as you have learned in previous class. This is linked with the harvest season. The main Christian festivals are Christmas and Easter. तो केरला में बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि ओनम जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है, क्रिसमस, ईस्टर एट्सेट्रा। मारामुन कन्वेंशन यहाँ पे मनाए जाते हैं, जो कि है बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ क्रिश्चियंस इन एशिया। एशिया ख्रिस्टानদের সবথেকে বড় কনভেনশন হলো মারামুন কনভেনশন। দ্য ফিশিং নেটস অ্যান্ড দ্য ইউটেন্সিলস ইউজড ফর ফ্রাইং হেয়ার আর কল্ড চীনা ভালা অ্যান্ড চীনা চাট্টি রেসপেক্টিভলি। ফিশিং নেটসকে এখানে বলা হয় চীনা ভালা এবং ইউটেন্সিলস বাসনপত্র যেটা ফ্রাইংয়ের কাজে ইউজ করা হয় তাকে বলা হয় চীনা চাট্টি। ইট ইজ বিলিভড দ্যাট দ্য ওয়ার্ড চীন কুড হ্যাভ কাম ফ্রম চায়না। মনে করা হয় চীন এই ওয়ার্ড চায়না থেকে এসেছে।